আসসালামু আলাইকুম। আমরা ঈদের গেট ভিডিওটা আপনাদের সামনে অনেক পরে লেট হয়ে গেছে, একটু আসতে। এটা হলো ফজরের নামাজের টাইমে আমাদের ঈদের মসজিদের সামনে সাজিয়েছে। আগে আগে দেখতে থাকুন, ভালোভাবে দেখবেন। এটা ফজরের ওয়াক্ত আছে, এটা হামিদপুর मकीमे मोहम्मद मकामे मोहम्मद ज़मीमे मोहम्मद ज़मामे मोहम्मद मकीमे मोहम्मद मकामे मोहम्मद हर एक शय में जलवा रसूले खुदा का हर एक शय में जलवा रसूले खुदा का सलामुन अलैका सलामुन अलैका मदीने के आका सलामुन अलैका दो आलम के साथ सलामुन अलैका गुनाहों ने घेरा खताओं ने घेरा बलाओं ने घेरा मुसीबत ने घेरा गुनाहों ने घेरा खताओं ने घेरा मुसीबत ने घेरा बलाओं ने घेरा बचा लीजिएगा बचा लीजिएगा बचा